नमस्कार दर्शक बंधु आमी श्री प्रदीप आजकेर आलोचना रोगग्रस्त मानुष आपनाके केउ क्षति करेछे आपनाके केउ बान मेरेछे आपनार नामे केउ किछु चालान दिए रेखेछे जिन होक परी होक आपनार ओपर किछु चालान क्रिया करे रेखेछे दीर्घदिन धरे अपनी रोगग्रस्त अवस्थाय आछेन दीर्घदिन धरे आपनार चेहरा भालो छिलो शुकिये गेछे किछु खेते पारछेन ना बहु डाक्तार देखिएछेन डाक्तार कोनो रोग खुঁজে पाच्छे ना कि करबेन छोट्ट एकटी काज यदि आपनि करते पारेन आपनि एखान थेके किन्तु चिरदिनेर मतन भालो हये जाबेन कि करबेन अपमार्ग गाछ आमरा सबाई चिनि এই अपमार्ग गाछेर शिकड़ तुले नेবেন এবং সেটিকে লাল সুতোয় বেঁধে কণ্ঠে ধারণ করুন দেখুন এই সমস্ত বাধা থেকে কিন্তু আপনি মুক্তি পাবেন দর্শক বন্ধু আমি যে টোটকাগুলো বলি ছোট ছোট টোটকা এবং প্রত্যেকটা জিনিস আপনি বাজারে অ্যাভেলেবল হবে নিজে ইউজ করুন ভালো হওয়ার পর আপনাকে আমার মতামত জানান নমস্কার দর্শক বন্ধু সুস্থ থাকুন ভালো থাকুন।